kana nafila seli dabila farda tile journée kɔnɔ an bɛ palais bɛ feere ma ni nafila 12 min ye n balimakɛ ni ala ka fusamantiya ba ye koyi e bɛ joli fara ɲɔgɔn kan san kɔnɔ ka wari fara ɲɔgɔn kan san 30 baara ka taa terrain san AC 2000 la ko jɔ ka sako to mais tile journée o tile journée 24 heures kɔnɔ ala bɛ ka palais feere ma aljanna kɔnɔ yɔrɔ min i tɛ kɔrɔ i tɛ bana i ta ye yɔrɔ min i ni maa jɛ tɛ i ta de don aljanna kɔnɔ dugu min fiɲɛ cikan ka di ni duniya musique la duman ye o ye hɛrɛ de ye dugu min bɛ nɔnɔ baji bɛ woyo i ka palais jukɔrɔ nɔnɔ baji bɛ woyo di baji bɛ woyo gulɔ baji bɛ woyo ji sanuman baji bɛ woyo nin bɛɛ bɛ ka fara i ka ala kofɔli la o labɛnnen n'u ye yɔrɔ min na saya tɛ yɔrɔ min na kɔrɔ tɛ yɔrɔ min na dusukasi tɛ yɔrɔ min na i tɛ foyi ye fɛ min ka di ye i tɛ foyi min fɔ mun ka di ye o labɛnnen don k'i makɔnɔ yɔrɔ min na n'a fɔra ko dɔ ka palais kelen ka jɔ ka d'i ma ye ko tile o tile ko ne ye nafila 12 seli ko palais bɛ d'i ma mɔgɔ bɛ se ka dɛsɛ nin na n'i ma nin kɛ i bɛ to palais sɔrɔ n'a fɔra ko tile n'i y'a kɛ tile 60 ko palais 160 b'i bolo 100 ans palais 3,000 ni palais 600 nin tɛ kabako dan ye palais 300 n bɛna san 20 ko la san 30 ko la ko bɛɛ b'i ka aljanna kɔnɔ o bɛɛ nɛɛma de ka d'i ma kana sɔn olu dɔw ka taa k'i to sa kana sɔn ka taa k'i to tuguni i jija k'i niyɔrɔ sɔrɔ olu la kana sɔn tuguni nafila seli mun bɛ n'i y'a daminɛ e bɔra ka yira ala la sa ko safo seli kɔfɛ k'i bɛ se ka jɔ ko 10 seli ka tila ka tahajudi fana seli tiɲɛ na école ni formation ɲɛna sa e man kan tɛ ka dɛsɛ jɔ 2 la tuguni dɛ est-ce que kan ka dɛsɛ ka jɔ 2 di ala ma e mɔgɔ min tun b'a daminɛ 0 heures fo 3 heures du matin est-ce que e bɛ se ka dɛmɛ est-ce que e bɛ ka dɛsɛ yan k'a daminɛ 4h30 yanni 5h pile cɛ ka jɔ 2 dɔrɔn seli k'i hami yira ala la k'i ka hamiw yira ala la mun b'i dɛsɛ o la tuguni 4h30 ka kuma ala fɛ k'i hami yira ala la k'i ka jurumu yira ala la ka ala ka diɲɛ ɲini fɛ ka ala ka aljana ɲini k'a ka darajaw ɲini k'a ka lafiyɛw ɲini k'a ka dɛmɛ ɲini n'i ma 3 heures kɛ tuguni hali 15 minutes 30 minutes i ma se k'o sɔrɔ tuguni fo sunkalo yɛrɛ ka se k'a sɔrɔ i b'o cogo la a bɛ n'a fɔ nagasi kɛra dɛ donc kana sɔn nafilaw ka taa k'i dan tuguni kana sɔn i ka dɛsɛ tuguni kana sɔn n balimakɛ n balimamuso e ka witiri ka négocier chaque witiri fo ka négocier de chaque witiri tɛ sɔrɔ ka kɛ a tɛ sɔrɔ ka kɛ tuguni nin ye kojugu ye dɛ ala ka faamuya ɲuman d'an ma mun b'o kɔfɛ tuguni baara ɲuman na an ye habitude mun créer o ye alqur'anu alkarim allahu akbar mun i bɛ kuranɛ kalan na su i b'a kalan tile n balimakɛ mun kun bɛ k'i kun tɛ se ka kuranɛ kalan ɲinɛ i t'a lajɛ i ka gɛrɛ kalanyɔrɔ la sa a fɔ an bɛ degun k'a fɔ k'an bɛ kuranɛ kalo la wajulikɛla bɛɛ y'o fɔ mais e tɛ se ka kuranɛ kalan e tɛ se ka kuranɛ kalan o mɛ dusukun tɔɔrɔ i t'a lajɛ sa i ka guloki bɔ bi i ka fɛɛrɛ ɲini ka gɛrɛ kalanyɔrɔ la kalanyɔrɔ min ni kuranɛ bɛ dege yɔrɔ min na k'o dege walasa san yɛrɛ kɔni ayi ni ala ye sunkalo yɛrɛ yira n na ne fana bɛ kuranɛ in b'a dayɛlɛ n bɛ fara dungo kan sunkalo baraji sɔrɔla ka ca mɛ kuranɛ kalanw y'a la belebele ye dɛ baraji bɛ sunkalo kɔni na mais tiɲɛ na kuranɛ kalanw ye mun cɛ a la maa m'o ɲɔgɔnna cɛ a la dɛ kuranɛ kalanw ye mun cɛ sunkalo la ala yɛrɛ ko ten ko shahrul qur'an o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi shahrul qur'an o shahru ramadan donc kuranɛ yɛrɛ ka kalo o de ye sunkalo ye donc mɔgɔ minnu ye kuranɛ dungo ye tiɲɛ na tare b'u ye dɛ mun ne tɛ fara o kan bi e bɛ se ka diɲɛ kan joli fɔ mais kuranɛba in tɛ se k'o kalan i tɛ se ka kuranɛba in kalan ne dun b'a dɔn le minimum de respect maa dɔ ka lettre dɔ ci ma i bɛ se ka bonya min ta k'a sɛgɛrɛ a bonya la dɔgɔyalen o ye ka lettre dayɛlɛ k'a kalan mais ala ye dan k'e bila k'a ka lettre ci ma e k'o gafe ta k'o bila i ka so kɔnɔ e tɛ se ka gafe in kalan san 1 san 10 san 20 san 40 o mɛ tɔɔrɔ foyi la non cɛ ciw de ka ca tiɲɛ n'o ciw fɛgɛyara a bɛ kɛ kojugu ye dɛ nin ye balaw de ye nin ye balaw de du kan ka du kɛ muso tɛ kuranɛ kalan na cɛ tɛ se kuranɛ kalan na den tɛ se kuranɛ kalan na kuranɛ kalan na kelen tɛ du kɔnɔ ne ma fɛn ye mun cɛ ka ɲi ka tɛmɛ min kan o de ye fajiri kɔfɛ fa sigilen don salon kɔnɔ a ka musafu kan ba sigilen don ka musafu kan denw sigilen don ka musafu kan tuma dɔ la denw bɛ fa kɛrɛfɛ a b'u ka darisu lamɛn masha Allah
c'est une tare m'a qualifié trop mina c'est ayo du ayo villa imagine mai villa min gono c'est di fajiri kofe fa bora misir la ndum na onu sigi bidon sigi no fa kuna baka darsuta wala bo bakar babka ka muraja ke fa ka hifzuke ya Allah pendant 30 minutes fa baka hifzuka baka muraja ke babka dem sun lame abuka lame wala fitri ni safoni ngonche dum sigi no bakuna wala ko musallami me fa ka dugona na seliora me dum bo bakara fe bebe ka darsu fay mais on est retenu de nous. On est retenu de nous. C'est-à-dire qu'on a créé quelle atmosphère. Ni évidemment la matin en quoi sinon les marques mettent en gagnant en fait. À la cola athée. Hein? Abotola. Ne fatia sur ne fa mettre en coronel la main, ne fa mettre en mouradiake, ne mettre subhanallah. Oti. Fay fengele mundale ta soulali. Ta soula abena no fini kotila bloki kotila foy kotila o be ki farko la ben mais limana tanya mi bila to donc e manki folo no dum mangi tora sena tasma di sigoroy la même chose bon ni ne balaw banka fo atmosphère ka falen du kono ni ala kodi fa ka fali fi metti nga so kono fo fi nga faleni ni mu ni ala koyi baba ka ko netta den raskino ma be muna nga darsu de muraja ka darsu muraja ni ne ko chenyumai ni ne chekay ni fembe ni chekay ni so décoration be est ce que kuma fam atra dubai kata mina munsa o te so imbo foila boko de do mela ko tayere amana ka kuma mela ko teniyere ala ka fleli be yoro o halaka korone kalon yoro zikru ken yoro mele ko ka fleli be jodi kan masata ala ka fleli be jodi kan o de ko sebe ka wore koy sona ye so pantre ni muye mun ki ka sola ne mun de ya masir ne mun de atel nga go akor la bode so famo ko go akor la abu hore nga go akor la ko mo rajaw ke yoro mine ni ko nakira ka misa sallallahu alaihi wasallam ni ko korne kalankane me fok ma rasul beto ka sigini dunando yi ka sigi ko suriya misir la wala so u sigini me ale kara ko ko kalanka mina misir kono o kala me tellement que anyene me aleno korne de te blapew me ka nga duga korne te kalampew a te kalansu a te kalankle a te kala wula fe mu nga jugono be fo abo horera ka kuma kando be kale beto ka shukla ana dina muson nyoaje shuk claro sabate claro folo ako dobe na fla celula obo beka na festa obo kasino wala ko flana be wuli ka na fla seli o kono samana dobe na seli ka asela mama ko muna ko ka kalite fe shu kono vidi ka su kono quoi ala batola ate fe vidi ka ke vide wati to ka ko su kono ko ala batola ka su kono ne du famia koy nunga du kera ta'awanu ala albirri wat taqwa wallahi nga dukara hera dunyere ma on takara jume sa nemme na fla sele wara ba mbo ci dai ka sele ne ga bolendo nene teya ma be balon so be question poser go dogo nche ko ko me mal ma kayere kalaje imo ko ti musola glana foi mais ka be wuli ka na fla sele dro seulement comme ebina ye elle est plus motivée que toi il be ka autorité d'homme ko utiliser de façon satanique qui quand ça hey ida chay donc kay ne de dutke ida exactement bien que sinon quand vous me godobile la glana ko kono tede seulement na tora ka kati febe to ka lawli chabo abin ngono ka kala ko ka bonne tadi challenge te sayere ka ala tanu no de wu ni muso ka ala ko goyana ni tay malma ko ima herade parce que o de be yere protéger o de bi motiver chabe do ko chamanda fe muso ka la yini ne do ane muso ka ala ko boyana abin la yini mo ne nyeshima sinon chama me ka do fen chamanda fa yere tede ambe fleni ira que les shot ma koron tan babo chama galo ou bien je me trompe de o babo o bi ka strofa na bo mais bita milliard mun ta fe mo milliard ni million chwen anyini iba soro na ma di amuso ma adi muso do dema sona ira kuwa ay chet soko dusa chashit soko du ira la chawka fitrate soma quoi mais ni yo yi war bambet chwen na haram sira kan doro abika yini ngadi do dema no tri ko ala mo koy akumi bla saba muso mu saba jageleya no war fitini mo sorobe wasana ita to sugula muso be chimi fi odoneno ni halala sorona nay mais ni ma haramu soro toy dunya ko ngame soko kun la hara ko ngante ka kun
e ni ala cɛ i mana bɔ ni nin ye mais e bɔtɔ dɔ ye bazin juru kan i karan n ka bazin bɛ yen dɛ a bɛ yen bi na ni nin ye i bɛ mun kɛ ne t'o dɔn dɛ ne mago bɛ n ka bazin de la a bɛ mun ye ka fini don i kana ka tila ka laban tasuma donni nin kana adamaden ka sabali quoi donc an ka nin fo in faamuya kosɛbɛ cɛw nin tora nin kuma min bɛ ka kɛ inshallah ni kuma min bɛ to ka kɛ an ka a erreur ba de b'an ka société kɔnɔ cɛw b'a fɔ ko awɔ i man kan tɛ ka sun ne ka diɲɛ tɛ c'est vrai mais sariya y'o di mun de kama a y'o di mun de kama o dɔnnen don a ka cɛfurukɛ mɔgɔ bɛ se ka furu sinon e bɛ se ka kɛ sababu ye k'i muso bali ka ala bato cogo di o bɛ don hakili la mais munna e ka besoin dɔ de bilara ɲɛfɛ mais i yɛrɛ b'a dɔn i ni ala cɛ e ni ala cɛ i b'a dɔn ne yɛrɛ taara sugu la yan i tɛna ne muso nɔfɛ foyi a ka sun n'o ko ko n bɛ sun non kana sun parce que munna n'a ye lundi sun ka jeudi sun e ma lundi sun e ma jeudi sun ka tile fila ko la ka koɲɔgɔn fila ko la kalo kelen mana ko la n'a ko i ma ko papa i tɛ to ka sun o kuma ka ɲi ne bɛ sun ye de ya ne ye min ye ne ye min ye de il est temps qu'on change il est temps qu'on change donc o ko de ko don i muso mana wuli ka seli wallahi n'i ma se ka wuli i dalen to i ka dugawu kɛ ala ne muso sabati nin kan i dalen a fɔ ko ala hinɛ ne muso sabati nin kan sa wa i ka ne yɛrɛ dɛmɛ n ka se ka kɛ a bɛ ten de ala k'an sabati ala k'an sabati donc kuranɛ ko la même chose bɛɛ k'a jija silamɛkɛw fara muso kan bɛɛ ka kuranɛba in k'a kalanni dege ka kalanyɔrɔw matarafa tɔgɔ bɛɛ la ka da kan ka bonya b'o la ka du falen sa fo kuranɛ ka kɛ yala an ka du kɔnɔ mashallah ala k'an sabati zikuru fana b'o cogo la n balimakɛ i ye habitude min sɔrɔ zikuru la kana bila tuguni i ye habitude min sɔrɔ sarakati bɔ la kana bila tuguni dɛ i sera ka kari min kɛ ka wari bɔ ka don mɔgɔw ka balo la i jija i k'a k'i taabolo ye a k'i taabolo ye hali n'a kɛra kalo o kalo k'i bɛ balo dɔ san ka di mɔgɔ dɔw ma a kɛ o k'i taabolo ye kan'o dabila fiyewu lien dɔ i ni ala cɛ ni sarakati bɔliba ye mun b'o kɔfɛ tuguni ka fara o kan o de ye k'i jija ka lien dɔ i ni ala cɛ ni ala tala weleli ye i ye waati jan min kɛ duwawu kɛ la sunkalo tile 10 laban kɔnɔ sunkalo yɛrɛ sufɛlaw la i jija ka duwawu k'i taabolo ye ala wele caya ala wele cɛ i yɛrɛ ye ka ala wele bɔnnaw ye ka ala wele duniya bɛɛ ye surtout ka ala wele silamɛya ye diinɛ in yɛrɛ ala k'a kɔrɔta ka da kan an ko duwawu kɛli o b'a to ala bɛ na n'a ka cɛ dɔw ye mɔgɔ dɔw bɛ ala bolo koyi ayi ala ka kɛlɛdenw ma ban dɛ a ɲagamina waati o waati o de kɛra sababu ye ka mɔgɔ dɔw labɛn n'i bɛ sɔrɔ kalama a ɲagamina waati o waati ko diinɛ in tora ka lagosi tɔɔrɔ tora ka s'a ma o de kɛra sababu ye ka mɔgɔ dɔw labɛn falenni kɛra o waati de parce que karamɔgɔ dɔw ko silamɛw ka lajarabi ye sanji min bɛ falenni kɛ cɛkisɛw la cɛ minnu bɛ jɔ ka diinɛ in kɔrɔta k'u bɛ falenni o de lajarabi de b'u falen les épreuves sanji mana na dɔrɔn cɛw bɛ falen n'a fɔra ko cɛw yan genre masculin tɛ dɛ cɛw de ye force ye maa min bɛ se ka jɔ k'ala ka diinɛ kɔrɔta genre masculin fara genre féminin kan bɛɛ a bɛ falen ni épreuve de an b'a ɲini ala fɛ ala k'an sabati ala k'an ka limaniyaw jidi ala k'an ka sunkalo kɔfɛla k'a ta mina ka challenge min bɛ yen sisan yanni an saya don cɛ maa si kana bila i kunna k'i bɛ san wɛrɛ sunkalo ye yanni an saya don cɛ don in kɔni bɛ ka na yanni o cɛ bɛɛ k'i jija kana sɔn tuguni ka juru bila i se ye programme min i b'a adapté farda duuru bɛ kɛ misiri la nafilaw bɛ seli mais seulement sufɛ nafila seli la i b'a adapté hali n'a kɛra jɔ fila ye une fois n'i bɛ don o don sɔrɔ a kɛ n'i tɛ don o don sɔrɔ a lajɛ une fois par semaine wallahi hali n'i t'o sɔrɔ a lajɛ une fois par mois to ka wuli ka jɔ dɔ siri ala ye sa kana sɔn kalo ka don ka ban k'i ma wuli ka sinɔgɔ tigɛ ala kama a man ɲi ma nafila sun fana b'o cogo la sarakati bɔ b'o cogo la a ji de ka programme i ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ sabati